안 부모 어머니 저마자 발랑게 나이 디우래 뭐 성부사 성부사 그렇지 뭐 Election sekarang, belanya bagrong bahasa Zak sini takuk bikas, bodoh tabuk menteri bokok sinai, bos kamani di pasar no, topuk kurkuma hake kungna nih nai, ini seng sini di paramotorok, sobis ta sido kepelai kelayoi, joto di pasarok ini bikas no topuk kurkubai bono topuk kurkubai kubreka. Mokai to start siko tongthok mung hojo mung bailia baksani takte bungna tongkho mia khorok nui hor kuthu gorom jakha chini khorok nui takuk khoniranjan deborma ramchano gardni tai halahalai asambari constituency ni chini takuk dipankar deborma ha romja kha kon FIR angkha ang pura matter samia bo matter romja kha किजा खानाका आबन तो आं आबन आसे कमेंट खालिया जा नॉलेज आसे करे आं आबन तो आसे बिसिंग साया तेफनो रम खादो जेफ्रु इलेक्शन चली तंगमान इलेक्शन कैंपेनिंग आफ्रु चिनी बरम गनां तम कामु ताक MDC इलेक्ट प्रस्मित देबरमानी नक गानावो बोर्ड कैसा बूथ ऑफिस तंगमा जागावो गुली कखा धमकिरि लाइखा आबन तो FIR खा SDPO एडिशनल SP nobo kun action haja kabo boro joto mung tai joto FIR je required to mani je mung ro joto reject pon abong yakho monon hiuta power nango justice mana hinga power nango abole kubise chini bukhok je Supriya Chaudhary 12 tarikho lathi rijak mani takphanda justice mangkha anga din saka chinti prasad justice me maya nabla taheboro tiprasad te walai laithun hinei tebo mo romri lai muti khai khaina nai tongo ango embarrassment ang khaborok mo result ni tei je ruling government asik embarrassment no hojom khaimia mo starting so kangsai tongo 17 tarik gosto result ang mani asik landslide victory by asik embarrassment khabo montri okra song de kubuni borok ne adong song apon nai ne tokha hor 12:30 ro se borok borno romuitlang na nango পুলিশ গেরাও খাই আবো বরনে আইন হিনো 70 জন আনা FIR খাইজাক মানে আইন খাই যে মথা খানে রং বাগে সিমিনা যে করেই তিপ্রাসা রং বাই সিমি আইন হ্যাঁ তাই মিয়া চিনি ইনফ্লুয়েন্সার মাসা सूर्या देबरमा তিনি আংবিন বিদুনু খাবো আব বিজয় মিছিল দিনো 12 তারিখ 17 তারিখ প্লাস্টিক নি সিলাইসাব সিজাক দং abo bo news channel bo bong bosong news channel ri boi viral khai mane already inquiry sing pai khabon teise plastic ni silai jab sijak song bin video ang thasing nuka inkai busuk dating thangna ri bong ni khai chin against so khai nini ani ba bini jeng bai bo bai ang ap jati goto samaya te pon chinti prasarong ni against so tam ga asa dati inquiry tha asak dati tam kamo ain busuk lok thanga purka ain ni yak lok thangu kubuni bosong te bongni party ni kai ain bara apro ain ni yak barai thango justice manna ke power nanga awle kubui nongkha jotonan khulumbai kya tini black koktuma kaham tini bubagara ni chaitongma bai tipra mothani phan bai tipra sarok khancha tongma bai supreme court to bisi election ni bagai je sing case khlaimani abo sing applying kha supreme court dagi kha bisi election tai tiprani titi edisi ni je council election abo egloke khlainani bagai norok jotona saimano 2021 bo tabungni je sarkar tongnai borok approval council election khainan nai maya chini bubagra council election khlaina bagai high court case khlaika high court ni dagi mumbai no approval council election ma khlaio tai dirgo 10 বছর বিসি ইলেকশন চিনি
ত্রিপুরা আমসাইও উংয়া জেনারেল এলাকাও নগর পঞ্চায়েত যত ইলেকশন খালাইজাগো আর বিধানসভাनि ভ্যাকেন্ট সিট নুখাखाय নির্বাচন খালাইজাগো কিন্তু চিনি তৃতীয় দিশে এলাকাও দুইটা কাউন্সিল ভ্যাকেন্ট সিট দंमानि কোলাই চাম্পা হাওয়ার তাই নিনে মান্দাই পুলিনপুর ও দুইটা সিট ন ইলেকশন খালাইজাगिया তাঙै খালাইয়া কারণ বরক সাইমানো বরক পাইয়া বরক মেসেন জাংনাই তাই আবুনি বাগै নাं সানাनै नायो যারা চিনি তৃতীয় দিশে এলাকাও চংমারি নাইয়া হামারি নাইয়া ত্রিপুরা সারंनि हामारि जारा नाया बरनो जों मा मेसेन नाय सुप्रीम कोर्ट थाङै तिनि बुबाग्रानि थैफांबाय जों गोप्लायंखा बोसगांनि चंमारिवो जों गोप्लाय मावनाय गोप्लायंगै सिनमान थाइनो सेगै तुमनानि बागै त्रिपुरावो सबतेबो फान गोनां तेबो क्राक खालायनानि बागै जों मा बोसालायनाय अंयाखाय ताबुक तामो साइतंनर नुखाना एडिशनो तृक सबायनानि बागै बिश्रामगंजनो दाबो नगर पन्चायत खायसेगै दंखा कक थाइसे सानाय करै साबो साखा बुबाग्रा थांखा बुबाग्रान साइतमो आधा एनसि हापानो जों केबनो याकारि दियाहैनाय का आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जे बररक एडिसि न सेगै दंमानि कक थाइसे साया बरंनो त्रिपुरा आमसायो कुनु जागा तारिदि बरनो त्रिपुरा आमसायो कुनु जागावो निर्वाचन जाहाते खाये त्रिपुरा भोट दिया उंटक खालायनानि बागै जों मा चाइतकलायनाय तामनि बागै कारण त्रिपुरा सारंनि हामख्रायनि बागै त्रिपुरा मथा बुबाग्रा सिमिनो कक साइतंगो अमनरं नुखाना ताई बोसगांनि सालबो जों आगिबो 2021 साइसुंजे बातायलायमानि त्रिपुरा मथा साइसुंजे बातायलायमानि एलायन्स खायावै अमते हेकेने 2023 बो जों विधानसभा साइसुं बसाव ताबो जों साइसुं बसानानि बागै त्रिपुरा मथा वानसुगै दंगो आबुनि बागै चिनि जत्त फान जों बाक्सा खायै थानसा खालायै जों मा बसालायनाय चिनि बिसिंगो गोबां मा केबं मुं दंमानो गोबां मा ककबांलायमा दंमानो आहायपानो जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि मानथायनि बागै जों थानसा मा दंनाय बुबाग्रानो लगिरिवै बोसगांनि सालो त्रिपुरा सारंनो गोप्लायमा खायनाय बुबाग्रानो गोप्लायमा खायनाय जों थानसानि बिसिंख्रै अफान मा फुनुंनाय काय आबुनि बागैनो दिनै ब्लेखानो दंथ ताकुरो बुखरो नरकबो मानखां गेकाय जत्त जागानो जों बाजि संनानै नांगौ दिनैनि सालो गोप्लायमानि बिसि इलेक्शन ताय तृतीय एडिशन इलेक्शन ताबो मा खायनाय ताय केबङै मालिया सुप्रीम कोर्ट दिनै दागि मुं रिखा आबुनि बागै जों सुप्रीम कोर्टनि जारा बिचारपति दंनाय एवं जारा केस खालायनाय जोंनि थाङै आरो खस्थ माननाय बेबागनो आंखा गाहाम या आफारो ताय कैसा कक जों मुइतुन माननाय अ केस खालायनो थांथै सिनि गोबां रां बायखा बुबागार गोबां रां खरस बायखा yang सरकारनि पक्षे कोटी कोटी टाका अ बिसि इलेक्शना कासुनानि बागै चाइतखा किन्तु ओ जे कोट खायावो जुदि इलेक्शन खायखाय अ जे रां सोबाय माने अमतिनि त्रिपुरा आमसायो जों खायखाय त्रिपुरा किसाला हामारि मानखामो किन्तु गभर्नमेन्ट नाया जे गभर्नमेन्ट त्रिपुरा आमसायनि बिसि इलेक्शन नाया काउन्सिल इलेक्शन खायनानि नाया कोट थांगै इलेक्शननि बागै जों सब मा खायो बरकनो जाहाते एक सीट पानो रिया अबनि बागै जों मा चाइतकलायनाय ताय तामो सानाय ताकुरो बुखरो नरक जतनो थानसा तंदि सबन बागै तियार तंदि जों बोसगांनि इलेक्शनाव जों गोप्लाय खायै त्रिपुरानि दाबिनो त्रिपुरानि मानथायनो जों दुबै फायनाय अब कंनो बुबाग्रा सावो बुबाग्रा तामो सासुंनो मेसेज दितं साल ब्रुम ब्रुम नरक खानादि अमतेखेनो जों मा सलिनाय बुबाग्रा आयोग लखन त्रिपुरा सारा आयोग लखन त्रिपुरा मथा आयोग लखन जतनो खुलुमबायका हामबाय।